Kay nagasige man lagi uwan diri mga ka-heart no sukad pa niaging semana unsa pag uli na mo kani among payag perti na gazong pagkatuloa. 3 weeks mi nawala diri sa among payag mga ka-heart no uli magud midto silungos kay nagfiesta man sa amoa. Unsa pag uli na mo dinhi guys perti na gazong pagkatulo na kadyo ag atop guys naguba na gazon ni siya kay taod-taod na badya pud ning among atop diri sa among parlor. Og kay lagi wala pa may budget nga ikapa-repair ani ang among payag-payag kay nig-agi lagi fiesta sa amo syempre basta fiesta gani guys sa mga Katolik bisan pag dili ingon nga daghan ag handa pero gastos gajud na mao nang wala pa kaadyon mi ingon nga budget diri para ipa-repair dinhi sa among payag. Kay para dili mabasa ning among nga display diri sa amo ang divider, among gibutangan og plastic cellophane mga ka-heart para temporary nga dili in town mabasa ning among mga gamit dinhi. Amo rin ning igipaipitan og kajali mga ka-heart no or kawayan nagkuha si Joa Bills og lipak kuman gitunga-tunga gipikas-pikas ni Ja unsa amo rin ning palugpitan kay para dili lang gajud si Ja mawalis inig matuan sa tubig sa uwan. Magantos ta lamis sa mga inaani nga sitwasyon mga card kay puhon-puhon basta kay tagaan pa mi kabas-og sa panglawas sa Ginoo importante gajud na nga man ato pangajuon sa Ginoo kay kung maluya simbaho atong lawas dili na nato mahimo ang atong gustong mahitabo og atong mga pangandoy sa kinabuhi man ang puhon-puhon makahimo ra mi komportable nga balay-balay. Dili gajud mi mauwa mga card nga i-share kung unsay among sitwasyon sa among kinabuhi. Mas ganahanon mi among i-share kaninyo mga card nga nag-process mi sa among journey puhon. Syempre diri jud ta magsugod sa ubos usa ta mo success puhon. Accept gajud na nato i-claim jud na nato mga card nga pag natay kakugli sa atong kanaang kinabuhi na jud ta pud nay success puhon. Pero dili mapud tanan mga tao nga niagi og kalisod kay naman puy uban nga depende man pud na sa kanaang estado sa kinabuhi na uban nga kwartahan wala na sila naka-experience og iyon di ani mo nang kita nga gipanganak tag pobre paningkamot ta o kanang katigo ta mo tipig sa atong kita. Usa po na ang pinaka-importante kanang mag-savings ta mga ka-heart. Bisag unsa ka dako, unsa ka gamay nga imong madawat nga grasya no. Katigo jud ka mo gahin og kana ang pang i-save jud nimo kay mas okay jud na siya nga pamaagi kaysa imong makita ka gwarta hurot-hurot og gasto wala na siya kana ang piyot-piyot. Pero karon kami mga card ni Joabilis wala jud ka jud mi karitinig mga card sa muta jud nangin palit mi og motor. Katong amo natigom nga kwarta mo to among nagasto pagpalit og motor o di ba? Once na kung nakay pangandoy ug nakay gustong paliton sa imong kinabuhi, kailangan gud kang tigo ka mo tigom, kailangan gud ka kamao ka mo kontrol di ka magpa-apekto di ka magpatintal kay labi ng kwarta kay init jud kaadyo na. Kung gusto jud ka makabuot sa imong gusto no, antigo jud ka mo kontrol sa imong kanaang kwarta sa imong kagalingon mo nang sama karon nakapalit mi og motor dili ingon nga brand new ni siya pero okay jud kaadyo kay gamit jud kaadyo na mo labi na mag-service mi og riban. Mura ra pud ang sa negosyo mga kart mamuhunan jud ka pero sige lang kay ingana man jud nang kinabuhi sa tao rolling sa pamanin ato karon pero mo na ni is sinugdanan kay kung na pud mi customer or di magsugod na pud mi sa among tigom puhon kay hinahinay lang gud kay tanang among gipangandoy makauha ra gajud na labi na gajud og dili ka magtapol-tapol. Unsa gibantingan ni Joabels ang katuang postis sa among payag mga karmurging tahirig na gud among gihikot diri sa kahoy sa Chicos kay para naapos sa pugong ba dili siya matumba. Og mao to mga ka-heart, thank you for watching.